जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अच्छा जी, ये देखें, कल हमने जो पढ़ा था अतैन का पढ़ा था, हमने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए वर्ब को खुद से बनाने का तरीका सीखा था। ठीक है, तो उसमें ये था कि अना अशकुर, अंत तशकुर, हुवा यशकुर, नहनु नशकुर, हमने ये सीखा। आपने करना क्या है, आपने दुनिया भर का सबसे बड़ा रजिस्टर लेना है और उसको लैंडस्केप में कर लेना है। लैंडस्केप ऐसे सर करके, ऐसे करके इतना बड़ा बनाओ, ठीक है। और इसके सर ऊपर यहाँ लिखो अना, दूसरी जगह लिखो अंता, तीसरा लिखो हुआ, फिर लिखो नहनो। ठीक हो गया। यहाँ मैं आपको और लिखवाता जाऊंगा, यहाँ बहुत सारे आपके पास और कॉलम्स होने चाहिए। यानी ये कॉलम 15 हो जाए तो बहुत अच्छा है, 15 के करीब भी चलो चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, कितने होने चाहिए, अभी ये बंदे बहुत ज्यादा होने हैं। ठीक है, अब इसके ठीक नीचे है। आप क्या करना है, दूसरे कलर से आपने कोई और कलर तलाश करना है, जैसे मैं करा कर रहा हूँ। और नीचे एक वर्ब लिखे हैं, अना अफ़अल, अंत तफ़अल, हुवा यफ़अल, ऐसे बनाएंगे। ठीक है दोस्त, नहनु नफ़अल, ऐसे लिखेंगे। ये है आपका होमवर्क जो आपने काम करना है। ठीक है, और अभी अभी ये खाली है, बाकी आपने 4 ज़मीरें याद कर ली हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको थोड़ा सा इसके आगे, चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आगे जा रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे जा रहा हूँ। तो इसके बाद हमारे पास एक ज़मीर है और वो है हम। हुआ का मतलब था हुआ, हुआ का मतलब था वो करता है वो, और हम का मतलब होगा दे आर, यानी ही एंड दे, यानी हुआ की जमा है हम। आपने एक लफ्ज याद किया, हुआ यअबुदु, हुआ यअबुदु, हुआ यअबुदु। अब जमा के लिए क्या करूं, सिंपल बिल्कुल फार्मूला है, आपने लिखना है हम यअबुदून, हम यअबुदून, वो नून लगा देना है आखिर में बस। जमा के लिए अगर बंदे ज्यादा हुए ना, दे ऑल डू समथिंग, तो आपने कहना है यअबुदून, हम यअबुदून। इसी तरह आपने सुना था कि मैंने कहा था अंता ताबुदू, तुम इबादत करते हो। अब इसकी जमा है अंतुम, यू ऑल। आपने क्या करना है, सिंपल वही है कि ताबुदून, अंतुम ताबुदून। अब देखो, मैंने 6 कर दिए, ठीक है, पहले 4 थे कल, अब 6 हो गए हैं। अब मैं इसको आपको सुनाता हूँ, ठीक है, सुनो गौर से सुनो। अना अअबुदु, अंत तअबुदु, हुवा यअबुदु, नहनु नअबुदु, हम यअबुदून, अंतुम तअबुदून। ये 6 जमीरें हो गई हैं आपके पास। क्या आपको समझ आ गई इस बात की दोस्त? इसको लिखा पर बाद लिख लेना। अगर मैं आपको वर्ब दूं कि हुआ यशकुरु, हुआ यशकुरु, वो शुक्र अदा करता है। अब मैंने बनाना है हम, क्या करूं बताओ? हम यशकुरून। हम यस। यशकुरून, वो सब शुक्र अदा करते हैं, वो सब शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं अंता तशकुरो, तुम शुक्र अदा करते हो, तो अंतुम तशकुरून आ जाएगा, अंतुम तशकुरून। बस ये दो आपने अपने उस जो टेबल आपने बनाया है ना, उसमें ये सारे लिख लें, 6 लिख लें। ठीक है, टेबल बनाएंगे आप और उसमें 6 लिखें, हम और अंतुम भी, उसका भी इजाफा कर दें इसमें, ताकि आसानी रहे। अच्छा दोस्तों, आज हम जो सीखने वाले हैं, ये ग्रामर आपको आएगी तो फिर आप खुद चीजें बना सकेंगे। ठीक है, आपको ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, जरा भी मुश्किल नहीं है। सर देखो, मुझे प्रॉब्लम ये होती है, सारे अरबी लफ्ज एक जैसे मुझे लगते हैं।
تو کئی جگہ پہ ایک چیز آتی ہوگی اوپر ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار سن. ہاں ایسے میں وہ ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، خیر ہے، سب کو ایسا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب بالکل نارمل ہو جائے گا. اچھا دوستو، یہ ہم آج جا رہے ہیں سکن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. سکن، یہ ہمارا سکن کا مطلب ہوتا ہے رہائش، ریزیڈنس. اس کے متعلق آپ باتیں کریں گے تو کیا باتیں کریں گے آپ؟ بلکہ میں اس سے پہلے بھی ہمارا کچھ رہتا ہے، اور وہ ہے ورب کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا. یہ والا لکھا ہے ہاذا الام، بات کر رہی ہے الام، ماں بات کر رہی ہے، کہہ رہی ہے ہاذا آذان الفجر، یہ فجر کی آذان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. این الاولاد، اولاد اصل میں کہتے ہیں بچوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، نارینہ زنانہ در دونوں ہیں. این الاولاد، بچے کہاں ہے؟ سعد فی الحمام، سعد جو ہمارا بیٹا ہے وہ کہاں ہے؟ حمام میں ہے. آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ لفظ آپ نے رومن میں لکھنا ہے، یہ ورب ہے. یتودعو، یا دیکھو، یا ایسے لکھو گے تب یاد رہے گا. یا تا ود دا او، یتودعو، وہ وضو کر رہا ہے. ایک لفظ کا مطلب یہ ہے، ایک لفظ ہے صرف، اور اس کے اتنا ترجمہ بڑا ہے، وہ وضو کر رہا ہے. یہ کیا لفظ ہے عادل بھائی؟ يتودع. کیا بات ہے عبد الباسط؟ یتودع. یتوضع، وہ وضو کر رہا ہے. آپ اس کے يتودع. 6 بنا سکتے ہیں، 6. یتودع. انا، أنا أتودع. شاباش. أنت تتودع. شاباش. هو، هو يتودع. شاباش. نحن يتودع. هنا، ہاں، نحن کیا ہے؟ نحن نحن ي... نحن نتودع. نتوضع. کیا بات ہے عادل بھائی، زندہ باد. اچھا آگے مجھے بتاؤ، ہم، هم هم يتودعون. شاباش. انتم، أنتم تتودعوا. کیا بات ہے. تتوضعون، کیا بات ہے یار، تتودع. کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت بہت. مشکل. یہ وہ ایک ورب ہے، کتنا مشکل ہے یہ. اسی طرح ہے جیسے وہ توکل کا آیا تھا، یتوکل، انا اتوکل، انت تتوکل، هو یتوکل، یہ بھی ایسا مشکل تھا. اچھا، ہاں. شاباش. آگے چلتے ہیں. تو سعد حمام میں وضو کر رہا ہے. وہ اینا سعید، میرا بیٹا سعید کہاں ہے؟ سعید فی الغرفہ، غرفہ لکھ لیں، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، غرفہ رومن میں لکھ لو، غرفہ کمرے کو بولتے ہیں، غرفہ. یقرأ القرآن، یقرأ، یقرأ کا مطلب ہے وہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. عبد الباسط، یقرأ کے 6 بنا سکتے ہیں آپ؟ انا، میں بناتا ہوں. یقرو. یقرأ لفظ ہے، یقرأ. انا، یقرا او. انا، میں سناتا ہوں. شاباش. انا یقرو. غلط ہو گیا، آپ نے یاد نہیں کیا نا مجھ سے. میں بتاتا ہوں. انا اکرہ یا انت تکرہ ہوا یکرہ نحن نکرہ شاباش. ہم، ہما یکرہون. یہ دیکھو میں نے ہم کبھی نہیں کہا، لیکن آپ ایسی باتیں کہاں سے سن لیتے ہیں؟ ہم ہے لفظ، اب ہم کو کیسے ہما کر دیا؟ ہم یقرؤون، انتم، ہم یکرہون. انتم یکرہون. انتم تقرؤون، انتم تکرہون. جی جی. انتم کے ساتھ تا آتی ہے، ٹھیک ہے، انتم تقرؤون. انتم شاباش. انتم چلو بھائی، تکرہون.
बड़ा अच्छा हो गया माशाल्लाह से। अच्छा आगे चलते हैं। ऐन सईदा, सईदा कहाँ है, सईदा कहाँ है, लड़की आ गई। सईदा फिल मुसल्ला। अहबाब यहाँ जरा गौर करें, आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि अरबी में कहीं लिखा हुआ आपको दिखाई देगा ना, बोर्ड पे लिखा होगा। तो अगर आप देखें दो तरह की या आती है, ये देखे सामने। अगर तो या ऐसे आ जाए बगैर नुक्तों के आ जाए, तो वो समझ जाए कि इसके ऊपर खड़ी जबर है। मैंने इसको डबल ए पढ़ना है, डबल ए। अब्दुल बासित को ये बात याद नहीं रहेगी, ठीक है, देखना। अब दूसरी दूसरी या है, दो नुक्तों के नीचे रखे हुए, दो नुक्ते हैं, इसको डबल ई पढ़ना है, डबल ई। तो देखो ऐसे, सईद, सईदा फिल मुसल्ला, वो मुसल्ला में है। मुसल्ला नहीं होता हमारा जिसको जनमाज बोलते हैं, वो मुसल्ला हाँ ऐसी जगह को कहते हैं अहबाब, जहां पर नमाज होती हो, एयरपोर्ट पे, ऑफिस में, घर में। मस्जिद नहीं होती, लेकिन वो वहाँ वो जगह होती है जहाँ खास होती है नमाज पढ़ने के लिए। अरब में ऐसे ही होता है मुसल्ला। तो आपने लोगों से पूछते हैं, हाल आपको ये जरूर आपको करना पड़ेगा, मुसल्ला कहाँ है, मुसल्ला ऐ ना मुसल्ला, मुसल्ला कहाँ है। तो ये मुसल्ला उसको कहते हैं। तो सईदा मुसल्ला में है। आगे क्या लफ्ज है, तुसल्ली, तुसल्ली, वो नमाज पढ़ रही है। अच्छा, इसके मुझे 6 बना के दे सकते हैं, फिर मैं आपको एक 7वां देता हूँ। 6 बना सकते हैं। अना, अना उसल्ली, शाबाश, अन उसल्ली, अंता तसल्ली, शाबाश, हुवा युसल्ली, शाबाश, नहनु नुसल्ली, शाबाश। हु- हम हुम हुम युसल्लून, हम हम युसल्लून। युसल्लिमुन, हाँ, हम अंतुम युसल्लून, तुसल्लून। हाँ। अंतुम तसल्लून। अच्छा जी, अब अब्दुल बासित क्लियर है ये। हाँ हाँ, क्लियर है सर, क्लियर अच्छा है। देखो, अब यहाँ पे एक मैं आपको आपको 7वां बंदा दे रहा हूँ, 7वां। कल 4 याद किए थे, आज 2 दिए थे। एक और दे रहा हूँ कि हिया, हिया का मतलब क्या है, हिया। या हाँ, शी शी, हिया का मतलब होता है शी, हुआ का मतलब होता है ही। इसको लिख लो, हिया का जी मतलब है शी। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्त, मैं कह रहा हूँ कि हिया के सामने वही आता है जो अंता के सामने आता है। हिया के सामने वही आता है जो अंता के सामने आता है। अंता तकरा, अंत तकरा था ना, हिया तकरा जी। आए। अंत आपने कहा था अंत तअबुदू, तुम इबादत करते हो। इसी तरह आएगा हिया तअबुदू, वो इबादत करती है। तो हिया और अंता एक ही लफ्ज आएगा। जैसे आपके सामने है कि तुसल्ली, आता है अंत तुसल्ली, लेकिन हिया तुसल्ली भी आता है। दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं। अंता भी ठीक है, अंत तुसल्ली, और हिया तुसल्ली, दोनों के लिए ठीक है। सर ये तो हु तो ही के लिए यूज होता है ना, हु। ही की नहीं, वो तो अलग सी बात थी ना, वो तो हिया और हुआ का। अच्छा। हिया का बता रहा हूँ, हिया, हिया और अंता एक ही वर्ब आएगा, ठीक है। ये uncomfortable। हिया और अंता एक ही वर्ब आएगा। या भी जैसे आप गर्दान करते जाएंगे, आपको ये टेबल खुद याद हो जाएगी, बेफिक्र हो जाए, इजी रहे। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं ऐना अल मिअतफ, मेरा कोट कहाँ है, कोट, मिअतफ कहते हैं कोट को। मेरा कोट कहाँ है, हाजा हुआ अल मिअतफ, ये रहा आपका कोट। हाजा हुआ का तर्जुमा ऐसा नहीं करना कि दिस ही, दिस ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक फ्रेज है, irritated हाजा हुआ का मतलब है ये रहा आपका कोट, ये रहा। या वालिदी, ए मेरे अब्बू। आपने देखा कि दो नुक्ते लगे हों तो मैं डबल ई पढ़ता हूं, या वालिदी, ए मेरे बाबा जान। वाइन नजारा, नजारा कहाँ है, नजारा का मतलब होता है ग्लासेस, ऐनक। हाजिही हिया अन नजारा या वालिदी, ये रही आपकी ऐनक रही, ये ले। इसके बाद एक फ्रेज आ रहा है जो आपको काम आएगा, ठीक है, आपकी जुबानी काम आएगा, और वो है हैया बिना, चलो चले, हैया बिना, चलो चले, लेट्स गो, इलल मस्जिद, मस्जिद,
हैया बिना, चलो चलें। बस ये था हमारा सबक। इसको आदिल भाई आप बताओ, पढ़ो और आप जवाब दो। एक ब्लू पढ़े, एक हाँ, ऑरेंज पढ़े, शाबाश। तर्जुमा भी करें। अच्छा। हाजा अज़नुल फजर। अल्लाहु अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। आइना अल वला अल जमा जमा वलाद। तर्जुमा भी करें, तर्जुमा भी करें। हाँ, ओके। हाजा अज़नुल फजर, ये रहा फजर की अजान। नहीं ये अल्लाहु अजान है, नहीं, ये फजर की अजान है। ये फजर की अजान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह एक है। आइना अल आ, अल वलाद, मतलब कहाँ है बेटा। हाँ। साद फिल हमाम यतवज़्ज़ा, साद नहीं क्या लिखा वॉशरूम है में है। ऐसे? ये मैंने तवज्जा लिखा है, जरा देखिए रोमन में क्या लिखा है आपने। क्या लोग हैं यार, अभी भूल गए। यतवद्दओ, शाबाश। यतवद्दा, यहाँ साद वॉशरूम में है, वुजू कर रहा है। वाइना सादउन, सईद, साद कहाँ सईद। वाइना सईद, सईद, सईद हाँ, कहाँ है। हाँ, सईद फिल उरफा यक़रउल कुरआन। ये उरफा मैं भूल गया हूँ सर। गुरफा। बताओ भाई गुरफा क्या है? उरफा, क्या है? मीनिंग क्या है इसका? बताओ भाई बताओ। वो कुरान पढ़ता है। गुरफा क्या है भाई, बताओ ना अब्दुल बासित। उर्फा। क्या लिखा है आप लोगों ने? आपके पास कलम नहीं है, बिल्कुल भी हाथ में नहीं रखते कलम ना। नहीं है सर, लेकिन ये मैं लिख रहा था, भूल गया, आप बहुत आगे गुरफा गए ना कमरे इसलिए। को बोलते हैं, रूम को, रूम। गुरफा। ओके ओके। उर्फा कमरे अच्छा, वो मतलब। कमरे में कुरान का तिलावत कर रहा है। अच्छा, बोलो आगे। अच्छा जी आगे। व व वाइना सईदा, हाँ। वाइना सईदा, सईदा कहाँ है। सईदा फिल मुसल्ला तुसली, सईदा नमाज पढ़ रही है। आइना मुआतिफ। हाँ आइनल मातुफ। मैं अतफ। काश आप इसको रोमन में लिख लेते, काश। लेकिन आप तो नहीं लिखेंगे ना, क्यों लिखेंगे? मैं अतफ कोड को बोलते हैं, और महतफ, कोड को। महतफ। ओके। अच्छा। हाजा हुआ। हाजा हुवल महतफ या वालिदी, ये रहा कोट बाबा जान। व आइना नजराता, मेरी ऐनक कहाँ है। नजारा नजारा होता है, नजारा। आइना हाज नजारा। हा, हाजिही हिया नज़ारो या वालिदी, ये रहा आपका चश्मे बाबा जान। हया बिना अलई मस्जिद। ये क्या लगा है? दोबारा बोलें क्या है? हया बिना अली इला। मस्जिद। इसको लिखिए जरा, इला। 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 इला का या मतलब होता है टू। चलो अभी मस्जिद को चलते हैं। हैया बिना। सर इधर हम हाजिही हिया नज़ारा के हिया की जगह हुआ तो नहीं यूज कर सकते ना, हाजी नहीं हुआ नहीं, ये नज़ारा। मुअन्नस है ना, वो मुअन्नस है, हाँ। मुअन्नस है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा। ये रही। अच्छा, हैया बिना का मतलब क्या है इंग्लिश में? क्या? हया बिना का मतलब लेट्स गो। हैया बिना मिन लेट्स गो, चलो चलो लेट्स गो, चलते, लेट्स गो। चलो चले। हया बिना लेट्स गो, आपने ऐसे ही बोला। लेट्स गो। हैया बिना, चलो चलें, चलो चलें, शाबाश। आदिल लेट्स गो। हया लेट्स गो। बिना आदिल। हैया बिना। हैया बिना। ये मुसल्ला क्या है, मुसल्ला? मुसल्ला, क्या वो नमाज। जा नमाज।
دونوں جو نماز بول رہے ہیں خدا کے بندو، وہ جگہ جہاں نماز پڑھی آپ نے جاتی بولا ہے سر. دفتروں میں، کالجز میں، ایئرپورٹ پہ، اس کو اچھا بولتے اچھا، ہیں مصلی. کتنی پریئر دفعہ روم کہتے ہیں جس کو. روم نہیں ہوتا، ہر جگہ کھلے بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے نا، نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے. اچھا غرفہ کسے کہتے ہیں؟ تو ہاں یہ کیا غرفہ غرفہ غرف کے؟ غرفہ تو ابھی ہم نے لکھا کمرہ، نہیں. کمرے کو کوٹ کو کہتے ہیں کہتے سر. ہیں. روم کو بولتے ہیں. تو ہاں روم ہر کو. چیز، ہر چیز کو لکھا کریں. اچھا یتودعو کا معنی کیا کروں میں؟ یتودعو یتودع ترجمہ کیا ہے؟ روم کو کہتے ہیں سر. یہ نہیں، یتودعو، نہیں، آواز نہیں آ رہی. یہ توجہ، یتودعو کا معنی کیا ہے؟ وضو، وضو کو کہتے ہیں سر. وضو، وضو ابلوشن. دیکھو دونوں ایک طرح ہی بولتے ہیں آپ یار. یتودعو میں یہ ورب ہے، اور میں نے 10,000 مرتبہ کہا کہ ورب میں زمانہ ہوتا ہے، زمانہ. تو زمانہ لے کے آؤ، وضو کو نہیں کہتے. یتودعو آپ ہاں، کو ابھی میں نے بتایا کہ اتنا لمبا ترجمہ ہے اس کا، اور آپ کہہ رہے ہیں وضو وضو. وہ وضو کر رہا ہے. وہ وضو کر رہا ہے. شاباش، کیا اچھا بات. میں اچھا ٹھیک ہے. اچھا. اچھا بھائی، میں یقرأ تو کا معنی کیا ہے؟ یقرأ. وہ پڑھ رہا ہے. شاباش. یصلی. وہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. شاباش، وہ نماز پڑھ رہا ہے. ماں کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ ماں کو کیا بولتے ہیں؟ والد والدی، والدی. نہیں، یار وا- کیسے ایک ساتھ ہی نہیں بول نہیں، دیں. والدہ، ماں کو والدہ، والدہ. والدہ. اور یہ اسکرین نہیں دیکھ رہے، اسکرین پہ کیا آتا ہے؟ امی، امو. ام. ام، امی نہیں، ام. اور بابا کو کیا ام. بولتے ہیں؟ اب. ابو. شاباش، کیا بات. ابو، اولاد کسے کہتے ہیں؟ اولاد اولاد کڈس کو. بچوں کو بولتے ہیں. ویری نائس، ویری نائس. ہاں اچھا دوستو، ہاں یہ نا، کڈس کو بولتے ہیں نا، کڈس. کڈس کو بولتے ہیں، بچوں کو. شاباش. اچھا دیکھو نا، عبد الباسط ہنس رہا ہے. ہاں ایسے یہ ابھی اس کو نہیں آیا. دیکھو اچھا، دیکھو دوست، یہاں بھی ہم میں آپ کو کل میں نے آپ کو بتایا تھا سوری کو. سوری کے لیے کیا لفظ ہے اپنا عادل بھائی؟ آپ کو پتا؟ آصف، آصف. آصف. انا آصف. آصف آتا ہے. اور ایک اور لفظ سکھا تھا، ایک لفظ سکھایا تھا، وہ کیا تھا؟ متوسف. نہیں، متوسف تو نہیں ہے نا وہ لفظ. آپ نے متوسف لکھا ہے رومن میں، کیسے نہیں، میں نے سمجھیں؟ انا آصف لکھا ہے. کیا لفظ ہے عبد الباسط؟ متصف، متاسف ہوگا، متاسف. متأسف. اس کو لکھ لو، متأسف. متاسف. اچھا بھائی، دونوں ہم یوز کر سکتے ہیں سر. سر دونوں 40 یوز بار کر پڑھا ہے سکتے میں نے، 40 ہیں. بار سر کو، ہاں 40 بار میں نے سوری بولا ہے آج سر تک. اگر ہاں، ہم بہت کسی اچھی. کو بولے کہ انا آصف تو وہ کیا بولے گا آنسر میں؟ ہاں شاباش، وہ کیا بولے گا؟ دیکھو یہ آپ کو جی بتانا چاہیے. اگر آپ کو کہے گا انا آصف، آپ نے لکھ لیں اپنے پاس. لا جی. بأس. لا بأسا، کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں. لا بأسا. ہاں. لا بأسا، کوئی بات نہیں. لا. لا بأسا، کوئی بات نہیں. لا با سا، کوئی بات. اچھا اگر کوئی آپ کو کہے شکرن، آپ نے کہنا ہے عفون، لیکن ایک اور بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی لکھ لیں. الشکر. الشکر للہ. الشکر للہ. اللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بھیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دیا. کوئی آپ کو کہے گا نا شکرن، تو آپ نے کہنا ہے الشکر للہ. کیا؟ شکر للہ. ہاں جی، الشکر شکر للہ. للہ. للہ للہ للہ. اچھا دوستو، ہم نے صباح الخیر کو پڑھا تھا. صباح الخیر کا مطلب تھا گڈ مارننگ. اب ہم سیکھ رہے ہیں گڈ جی. ایوننگ کے لیے. گڈ ایوننگ کے لیے آئے گا مساء الخیر. مساء مساء الخیر. مساء الخیر. اور اس کا مساء الخیر. جواب ہوگا مساء النور. اس کا جواب ہوگا مساء النور. ہاں جی، مساء الخیر، مساء النور. تو یہ تو صبح بھی ہم بول سکتے ہیں نا ہاں آنسر میں. نہیں، مساء شام کو بولتے ہیں نا، شام کو صبح کیسے بولیں گے؟ تو وہ صباح نہیں، صبح الخیر. جب ہم بولتے ہیں صباح الخیر پھر صباح النور کہیں گے نا. ہاں جی، ہاں جی. اور مساء الخیر اور مساء ہاں، نور کی النور. بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں نور ہاں کی بات ہاں. کر رہا ہوں. جی جی جی، وہ ٹھیک ہے بالکل.
गुड इवनिंग हाँ गुड मॉर्निंग हाँ दोनों हाँ ठीक है, दोनों ठीक है, गुड इवनिंग और जी गुड मॉर्निंग। जी शाबाश शाबाश, जी जी। ये बड़ा अच्छा होगा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ये भी आपको आ गया ठीक है। आफ्टरनून सर। वो बाद में करेंगे ना, आप कैसे करें, एक दफा तो ये जी भी जी याद नहीं होता तो मैं आपको और दे दूं, बाद में रोता रहूंगा जी। सारे बच्चों को क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, मैं कल एक वर्ब बताया था, आदिल भाई आप बताएंगे कि दो वर्ब में से एक बता दें। स्पेंड करना, गुजारना, मैं गुजारता हूँ, इसकी अरबी क्या है आपके ख्याल में? अ, अगर ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक और बता दे, मैं सोता हूँ। मैं सोता हूँ। आना बुकरा क्या है, इस तरह कुछ है। अब्दुल बासित आप बता दें। कल मैं क्लास में नहीं था इसलिए सर। नहीं नहीं, मैं आप थे, सोता आप हूँ। अपने रोमन आपने वीडियो देखी है ना, वीडियो आपको इसलिए रिकॉर्ड करो याद के लिए। हाँ, क्या है जी अब्दुल बासित? मैं सोता हूँ। मैं सोता हूँ, सोता हूँ वाला भाई जी। आप गलत लोगों ने मुझे नहीं आता। आप लोगों ने देखा ही नहीं सिरे से, तो क्या करूं मैं? अब आप होमवर्क ये वीडियो तो हमने देखी है सर। ग्रुप में देख, अनाम ग्रुप में आपको मुबक्करा। चीजें भेजी हुई हैं, सारी ये चीजें। अभी लफ्ज नाम याद नहीं। ये लफ्ज है अनामो, अना अनामो मुबक्किरन, इसको लिख लो जरा, अपने रोमन में लिख लो यार। मैं बच्चे तो नहीं है आप कि आपको बार बार कहूंगा कि हर लफ्ज लिखो, और लिखो, खुद लिखो। सर फिर कहोगे पता नहीं वो बकरी सर था, इस बकरी था, बकरा था, याद नहीं आ रहा। वो मुबक्किरन है लफ्ज, मुबक्किरन। सर ये कल कल में भी इसमें मैं कंफ्यूज था कि ये मुबक्का है या मुबक्करा है। हाँ, कंफ्यूज ना हो, शाबाश, कंफ्यूज के मैं आपको दूर करता हूँ। देखो भाई, अरबी में ना क्या होता है कि वो लोग, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि शद है ना, शद, वो जबर हाँ को इसके ऊपर डालते हैं और जेर जी को इसके नीचे डालते हैं। जबकि हम जी लोग क्या करते हैं, हम लोग हर्फ के नीचे लिखते हैं, जी ऐसे। जी। हम हर्फ के नीचे लिखते हैं, वो लोग शद के नीचे लिखते हैं। तो ये लफ्ज है अच्छा। मुबक्किरन, ये देखो शद के नीचे है जेर, हाँ हाँ किरन। अच्छा दोस्तों, अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको 2 मिनट के लिए बस ये चाहता हूँ टाइम थोड़ा सा आपका, कि वो लफ्ज जी। था आई स्पेंड, मैं गुजारता हूँ, वो है अकदी, अना अकदी। अकदी। हाँ, यौमी, अना फी अना कदी। बैती, फी बैती, मैं अपने घर में गुजारता हूँ मेरा दिन। अच्छा, अनाम मुबक्किरन व अकूम मुबक्किरन, अकूमो का मतलब है आई गेट अप, अकूमो। अकु इसकी आदिल भाई जरा मुझे इसके साथ बना के दिखा सकते हैं, साथ अकूमो के। अ, अकुमो की। अना अकूमो, अना अकुमो। अंता शाबाश। तकुमो। हाँ, हुआ यकुमो। शाबाश। नहनु तकुमो। नकूमो यार, नून, नहनो से नून नकुमो निकल जाए, नकुमो हाँ हाँ। नकूमो। अच्छा, हम, हम हम तकुमुन। नहीं नहीं, हम तकुमुन। या से शुरू होती है ना यार, हुआ की जमा है तो या से शुरू होगी ना। हम जी। यकूमून, हम यकूलून। यकूमून, और अंतुम तकुमुन। तकूमून, और अंती के सामने क्या आएगा? अच्छा, हिया के सामने क्या आएगा? हिया, जी। हिया के साथ यकुम। ही और तकूम। हिया तकूमो, ये वही हिया आता है जो तकुमो। अंता के सामने आता है, हिया तकूमो, सेम वही आएगा, शाबाश। अच्छा, रात को और दिन को क्या बोलते हैं? रात को बोलते हैं लैल। शाबाश। और सुबह को? और सुबह को वो बासित बोलेगा। सबाह। सबाह, सुबह सुबह सबाह, बखैर। सबाह, हाँ जी, सबाह, सबाह बोलते हैं। अच्छा, ये आज एक सुबह। बड़ा मुश्किल लफ्ज है, मुश्किल लफ्ज है, लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप मेरी बात मानेंगे, रोमन में लिख लेंगे। और अगर जी। आपने एक दफा गलत याद कर लिया फिर मैं ठीक नहीं करा सकूंगा, ठीक है? अगर एक दफा भी गलत बोल ओके। दिया, देखो, जी। अस, लिखो अस, अस, अस ते, अस्ते, की, अस्ते की, अस्ते की, बोलो, अस्ते के हंसते जो, की तो जे, अस्ते की जो, हंसते की जो अस्ते के हंसते जू की जो इसको बोले 12 दफा, बोले दोनों, बोले 12 दफा बोले। अस्ते की अस्ते जू की जो अस्ते की जो अस्ते अस्ते के की जू जो अस्ते की अस्ते जो के अस्ते की जो अस्ते की जो अस्ते अस्ते की के जो जू अस्ते की जो अस्ते की जो अस्ते की जो अस्ते के जू अस्ते की जो अस्ते की जो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अस्तयक़िज़ु, अस्तयक़िज़ु का मतलब है मैं जागता हूँ,
आई वेक अप, अच्छा मैं जागता हूँ। ये लफ्ज मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है, बाकी कोई ऐसे मुश्किल लफ्ज नहीं आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये जरा मुश्किल जी था। अस्तयक़िज़ु, मैं जागता हूँ। हम्म अला, आगे लिखा है, देखो दोस्तों, आगे लिखा है अला। अला का मतलब होता है पर, इंग्लिश में बोलेंगे ऑन। अस्तयक़िज़ु अला, मैं जागता हूँ, इस्मल्लाहि, अल्लाह के नाम पर जागता हूँ। व जिक्र ही, और उसके जिक्र से जागता हूँ, उसके जिक्र से जागता हूँ। अच्छा, ये जिक्र ही आया तो मुझे वो जिक्र याद आया, आदिल भाई, हाँ जी बोलिए। तो मुझे बता सकते हैं आप कि मेरा जिक्र, तुम्हारा जिक्र, उसका जिक्र, तीन लफ्जों के अलावा कुछ नहीं कहना। शाबाश। जी फिर कह जिक्र रहे, जिक्र में बनाऊं फिर कह रहे जी मैं जिक्र में बात करूं, फिर वही बातें शुरू हो गई। तीन लफ्जों के अलावा कुछ नहीं कहना। वो मेरा जिक्र, तुम्हारा जिक्र, उसका जिक्र। ओके फिर आगे नहनु क्या? शाबाश। ओके नज़किर गलत हो गया, ये देखो, ये वो चीज नहीं है, ये वर्ब नहीं है यार। मेरा ई जिक्र, का तुम्हारा हु, ये जिक्र, वो वाला है। मेरा जिक्र, जैसे मेरा नाम क्या आता है, मेरा नाम। अंता गलत, गलत। आपको सुनाएंगे अब्दुल बासित भाई, बताएं अब्दुल बासित भाई, मेरा नाम क्या होता है, मेरा नाम। मेरा नाम आपका है अंता। ये क्या मेरा है, नाम क्या कह मेरा रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो यार। पहले दिन का ये सर, कीमा बना एक दिया। मिनट सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो मेरा रहा हूँ, एक नाम मिनट। इसमी, पहले इसमें दिन इसमें सीखा था, इसमी पहले दिन सीखा है। 2 हफ्ते हो गए हैं और कह रहे हैं हमने क्रैश कोर्स करना है, क्रैश कोर्स करना है, बस जल्दी से सिखा दें, जल्दी से सिखा दें। और दिमाग की हालत यह है कि बिल्कुल जो ना दही बन चुका है, यानी एक लफ्ज जो पहले दिन सीखा है वो नहीं आता, अंदाजा करें। और हर रोजाना गलती करते हैं इसमें। इसमें इस इसमी, मेरा नाम। तुम्हारा नाम क्या होगा आदिल? अंता इसमुक मसमुक बस इन अंता को अब गोली मार दो अंता को, या मुझे मार। इसमुक मसमुक इसमुक इस मसमुक मुका होता है, इस मुका, माँ नहीं होता इसमें, इस मुका तुम्हारा नाम। और उसका नाम क्या इस होगा? इसमो हु, इसमें हु। इस इसमो, इसमो हु। अच्छा जी, अब इसी तरह जिक्र का बयान कर दे, अब्दुल बासित आप बयान करो कि मेरा जिक्र, हाँ तुम्हारा जिक्र, उसका जिक्र। जी, हाँ, जिक्र का, जिक्र हु, शाबाश, जिक्री, ऐसे पढ़ा करो, जिक्री, जिक्री, जिक्र का, जिक्रो, का, जिक्रो का, जिक्र जिक्र हु, हु, जिक्र हु, जिक्र हु। जिक्र हु, शाबाश, हाँ, जिक्र हु। जिक्र। अब आदिल भाई बोले जरा, जिक्री, जिक्र का, जिक्र हु। जिक्रा जिक्र सर ये काफ वाला है ना। सर ये क्लास में था ही नहीं और मेरे डायरी ये क्लिनिक में और मेरे तुम थे नहीं क्या देखो, ये हो तो यार, ये तो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं ना, मुसीबत तो ये है कि आपको समझ नहीं आती। आज लिखो जरा, इसको लिख लो अपने पास, खुदा के लिए लिखो जरा, लिखो प्लीज, लिखो, जिससे मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे उस तरह लिखो जरा यार। जी आप जी जी लिखते नहीं इस इस तरह से यार, मुझे तो ये बस, ये मुझे कंफर्म है कि आप लिखते नहीं इस तरह से। देखो ये है इसम, इससे तीन चीजें निकल इस रही हैं, इससे तीन चीजें निकल रही हैं। ठीक है, मेरा, ओके मेरे को इंग्लिश बोलते हैं माई। इसमी छोड़ दो, आप छोड़ दो, इसमी छोड़ दो, मेरी सुनो और लिखो जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। जी मेरा, जी दूसरा है तेरा, इसके लिए आएगा यूअर, इंग्लिश में यूअर। और जी आखिरी है उसका, और इंग्लिश में कहते हैं हिज। ये सारा लिख लो, इस अभी आपने तस्वीर भेजनी है, ठीक है, उसके आखिर में। अब जी देखो, अब देखो, मेरा नाम इसमी, तो मैं इसमी इसको, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसको या लगाओ, इसमी, इसमो इसमी का, इसमो इसमु का हु। इसमुहु अब इसको 12 दफा बोले, आदिल भाई, आदिल भाई आप बोले 12 दफा, तीनों को। इसमी ओके इसमी इसमुका इसमुहु इसमी शाबाश, इसमुहु इसमे इसमी इसमुका इसमुहु इसमी इसमुका इसमुहु
اسمی اسمو کا اسم ہو، 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 بہت اچھے ہو گئے، بہت اچھے، دوبارہ کرو، دوبارہ کرو۔ اسمی اسمو کا اسم ہو۔ دیکھو ماشاء اللہ، ایک بات یہ بڑی اچھی بات ہے کہ عادل جب چیز کو یاد کرتا ہے نا تو اس کا تلفظ ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر یہی ہاں چیز اگر آپ ادبا سے یاد کرے گا نا تو وہ تلفظ میں نا غلطی کر جاتا ہے، تلفظ ٹھیک نہیں یاد کر سکتا، یہ تلفظ ٹھیک نہیں رہتا اس کا۔ تو اب دیکھو جیسے اب اس کو میں چینج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، عبد الباسط کے لیے، ٹھیک ہے، میں اس کو چینج کر ٹھیک رہا ہے ہوں اور کتاب لگا رہا ہوں، کتاب۔ اب بتاؤ مجھے، میری ہاں، کتاب، تمہاری کتاب، اس کی کتاب۔ میں بولوں؟ کتابی کتابکات کتاب ہو، دیکھو آخری کو ٹھیک کرو، جب بھی آپ یہ ہو بولیں گے نا اس سے کتاب پہلے، ہو۔ دیکھو بات سنیں عبد الباسط، ہاں سر جب بھی ہو جی، بولا کرے نا اس سے پہلے او کی آواز آنی چاہیے، پیش ہونی چاہیے، کتاب کتاب ہو ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آپ سر۔ جب بھی کاف بولا کرے نا تو اس سے پہلے بھی پیش ہونا چاہیے، کتاب بکا، اور اس سے پہلے یا ہے، یا تو یا کے سے پہلے آپ نے زیر لکھنا ہے، زیر، کتابی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اچھا سر، کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کوئی نہیں، خیر ہے، یہ گردان سے ہی یاد ہوتا ہے نا، اب آپ یاد کرتے ہیں تبھی ہوتا ہے۔ اچھا دیکھو، یہ تو ہو گیا ہمارا ایک دوسرا جملہ جو میں نے چاہا کہ آپ کو یہ جملہ بھی آپ کو کروایا جائے اسی طریقے سے۔ ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یاد ہو جائے، بس 2-4 لفظ ہیں وہ میں چاہتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیں اپنے پاس پلیز۔ لکھیں، پہلے جی لکھیں لحظہ، 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 لحظہ کا مطلب ہوتا ہے مومنٹ، سیکنڈ، جیسے لہجہ ہوتا ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نہیں، شان نہیں آن، لیکن یہ لفظ ٹھیک یاد کریں، ٹھیک ہے، لحظہ، لحظہ، لحظہ کا مطلب ہوتا ہے مومنٹ، سیکنڈ، لحظہ، سیکنڈ نہیں بولتے، مومنٹ بولتے ہیں، لمحہ، لحظہ۔ اس لمحہ، کے بعد دوسرا لفظ، دوسرا یاد رکھیں، وہ ہے ثانیہ، ثانیہ، ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ ثانیہ کیا ہے؟ دونوں لفظ کیا ہے عبد الباسط؟ ہاں، لحظہ ثانیہ، شاباش۔ اب تیسرا لفظ اس سے بڑا، وہ ہے دقیقہ، منٹ کو بولتے دقیقہ، ہیں، دقیقہ منٹ۔ منٹ کو بولتے ہیں، ہوں، دقیقہ، فارسی میں بھی دقیقہ، دقیقہ بولتے ہیں۔ اچھا دیکھو دوستوں، اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو نا کہ 1 منٹ صبر کرو یار، تو آپ نے کہنا ہے دقیقہ، دقیقہ یا اخی، دقیقہ یا اخی، دقیقہ یا عادل، دقیقہ یا عبد الباسط، دقیقہ یا استاذ، دقیقہ، 1 منٹ صبر کریں، 1 منٹ صبر کریں، ٹھیک ہو گیا دوست؟ ہاں صبر، ہاں، اور کسی کو کہنا ہو کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ صبر کرو، 1 سیکنڈ صبر کرو، تو کیا کہیں گے؟ آ، لحظہ، لحظہ، کیا؟ لحظہ یا عادل، اور سیکنڈ کو کیا بولتے ہیں؟ لحظہ یا باسط، لحظہ یا باسط، ویری اینڈ نائس، لحظہ یا باسط، یا بھائی جان صبر کریں، بھائی جان، بھائی جان ثان- صبر کریں، کیا بولیں گے کیا؟ بھائی نہیں جان؟ بھائی جان کو کریں گے نا، کریں، لحظہ برادر، ہاں، ثانیہ وحی، انتہائی غلط، انتہائی غلط، اور یہ میں نے پہلے دن بتا دیا تھا کہ آپ ضرور اس میں غلطی کریں گے، رومن میں نہیں لکھتے، میں نے کہا تھا کہ اے سے شروع ہوتا ہے بھائی والا اور او سے شروع ہوتا ہے بہن والا، تو یا اخی ہوتا ہے یار، ابھی میں نے بولا ہے یا اخی، اور ساری دنیا بولتی ہے، بچے کو پتا ہے کہ اخی ہے لفظ، اوخی نہیں ہے، لفظ ہے اخی، لحظہ اخی، لحظہ یا لحظہ اخی، اخی، لفظہ یا اخی، لحظہ یا اخی، یا ثانیہ یا اخی، یا اخی، اخی۔ یا اخی، سر مجھے کوشچن یہ پوچھنی تھی کہ آپ نے جیسا ابھی 3 چیزوں کا بولا نا کہ اسموں کا اسم، ہم اس سے 3 چیزیں بناتے ہیں نا، تو اس کو اگر آپ ہم سے پوچھیں گے اس کو عربی میں کیا کہتے تھا کہ ہمارا ذہن پھر اس سائڈ پہ چلے نا، کیا آپ یہی پوچھتے ہیں؟ سوری، کس چیز کو دوبارہ بتائیں؟ جیسا ابھی آپ نے پوچھا کہ یہ اسموں کا اسم ہو، اس کو ضمیریں بولتے ہیں، ضمیریں، شاباش، لکھیں اس کو، یہ جو ہم نے بولا نا اس کے اوپر لکھیں اٹیچڈ، اٹیچڈ پروناؤن، اٹیچ اٹیچ، ہاں وہی نا، اگر آپ پھر ہم پوچھیں گے تو ہم کو پتا ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور یہ جو دوسرے ہے نا ہم نے جو پڑھا ہے، انا، انتا، ہوا، نحنو، اس کو بولتے ہیں ڈیٹیچڈ، ڈیٹیچڈ پروناؤن،
डिटेच पढ़ना। मैं असल में आपको ये चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, तो ये बस जो कल आपके जुमले जो से जिससे आप लोग आपको काम आएंगे ना, वो आपको सिखा रहा हूँ, यानी कि आपको आम वो चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा ग्रामर वगैरह नहीं सिखाना चाहता। उर्दू में क्या कहते हैं सर, अरबी में क्या कहते हैं डिटेच को? वो फिर आपको ऐसे मुश्किल हो जाएगा ना, क्यों मुश्किल, जो मैं आपको मुश्किल नहीं बना रहा, क्यों बनी इसराइल बनते हैं। देखो इसको लिखें सर जब जमीर, आप पूछते हो कि इसे ये बनाओ ताकि हमको पता चले ना कि आप किस चीज के बारे में पूछते हो। देखो ये देखो, मैं आपको उर्दू में क्या है ना, तेरा मेरा और मैं और तुम ये अलग अलग है। जमीर मुत्तसिल, अच्छा देखो जमीर मुत्तसिल जो ये जो है ना, जो आखिर में आती है, जो अटैच्ड होती हैं, उसको जमीर मुत्तसिल जी, बोलते हैं, जमीर मुत्तसिल। और जो दूसरी है अच्छा ना, जो अलग अलग आती हैं, अना अंता हुआ नहनु, इसको बोलते हैं जमीर मुनफसिल। यही सर बस। जमीर मुनफसिल, फासले वाली जमीर। सर कल आप इसमें पूछो, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं हो। या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह करे यार। कोई बात नहीं है, वो नबी आया तो कोई नहीं, खैर है तो हमारा। मेरे सर से ये सारी बातें गुजर गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई क्या हो रहा तो है। कोई मसला नहीं, आप जो आपने लिखा है ना यार, आपके समय आपकी अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं। खैर है, आप ना इसको जो है ना, आप किसी को सिखाया करो, आपकी बेगम है ना, आप अपने बेगम को सुनाया करो, बच्चों को सुनाया करो, बकरियों को सुनाओ, दीवारों को हाँ। सुनाओ। ये और सर लास्ट क्वेश्चन प्लीज, जी जी माइंड मत करना। जी ये जी। जिस तरह हमने चार पढ़े थे, अना अंधा हुआ नहनु, आज हमने तीन पढ़े, वो तीनों को थोड़ा सर वो कर दे ताकि मैं एक साथ लिखूं। ले इसको लिख लें प्लीज। अंतुम, देखो देखो, सीक्वेंस हाँ में सीक्वेंस में। हाँ, देखो मैं देखो आप इसको ऐसे याद करें दोस्त, इसको याद करने का तरीका ये है कि आप लिखें हुआ, हुम, ये इनका पेयर है। अंता, ओके अंतुम, और अना, नहनो। और एक अलग से याद करो, हिया, हिया, ये अलग से याद करो। ओके, बस। बस हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आपने टाइम दिया। और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे कल बात होगी, इंशाल्लाह कल भी हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल जुमा है लेकिन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्त, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए। मास्सलामा। मास्सलामा हबीबी, मास्सलामा। मासलामा सर।